Okay, it's time for the main event of the evening. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Consolacion, Tonton Jomar Abog kontra sa Team Cebu City Saddam Kulapo Jobert. Game 1 ta sa atong main event. Servisyo Kulapo para ono. Ay. Ana, mga bugnaw pag makina. Ay, ito araw pa manginit. Lah, abogo. Ang hasi nagsayo sa abogo. Lah, kunin mo, gihurot na lamog. Ay, sahod pa nila ha. Ay, wana. Ay, nanay may ipit. Ano lagi? Bagurus. Gi, pagrak. Tara. Git, trapo. Ay, ito rapad-pad na wana ni. Lugaw na ni. Nanay maipitan ni, good item! Good item na good. Jason Balaba, shout out. Jason Balaba, shout out! Ika ni Louie Alibio. 1-0 na. Team Cebu City, draws first blood. Ay, tora! Punang Saddam lah! Kuyawag Saddam eh. Ompok, Teorok. 2-0 na. Okay na ito ang bakbakan diri sa Barangay Tolo-Tolo, Consolacion Cebu. Sponsored niya sa mga barangay officials diri. Grabe ang inumpukay sa dama. Gibugsukan magmuho ni Saddam. Ang Team Consolacion 3-0 na. Okay na ito ang bakbakan diri. Organize ni Boss Edwin Isok. Sponsored niya. Balikon ako sa mga barangay officials diri sa Barangay Tolo-Tolo. 4-0 na. Kini Servisyo Kulapo para 5. Ay, game! Grabe. Grabe ya Kulapo, gada ang kastigo. Shout out Konsihal Silso Gabunada diha sa Lower Manggahan. Guada Kalunasan, Cebu City. Okay, Servisyo Tonton para 4-0. Ay, tiadas tol. Kulapo, ay, daray! Wala. Kana, biray! Bumbahi, tuara. Score! 1-4 na, 1-4 ha. Shout out sa nila ni Konsihal Joel Dere, Skilid Montalia o ni Ma'am Rosalie Montalia. Wana. Nakadaog na dire sila sa ilahang bakbakan kanina. Sila si Konsihal. Sila ay champion dire sa undercard nga bakbakan. 2-4 na, 2-4. Kini Servisyo Tonton para 3. Tonton, serve! Grabe ang serbisyong Tonton, bugata 3-4 na, 3-4. Shout out Philip Adrian Dualo, shout out Charlie Milan, shout out Charlie Naya, shout out Regine Micarosal. Di na masagang ton. Grabe ada ton. Sus, grabe buswak mang serbisyong Tonton kabug atoy. Okay, Guales 4 na, kini para 5. Tonton again. Side out. Bola sa Team Cebu City. Guales 4 ha. Shout out G. D. Lucero. Shout out Nestor Tantog, Inigo Tantog. Shout out Pilomina Salis, aka Panis. Boss Alex Corrales. Shout out Junji Tampos, aka Manila Boy de Ascanhulaw. Cordoba. Agay, ito po ni Saddam. Wana, good item na. 5-4. Servisyo Jobert para 6. Rak. Tok mo ni Tonton. Ay! Ayang diri ato ka papar diri. Nabangga ang Kulapo. 4-5 ha, side out. 4-5 side out. Kini Servisyo Jomar Rumada King of Backstab para Iguales 5. Jobert dari butang spikas kuang abog. Kulapo. Ay, lami ang pina side step nga tirang Kulapo
Konsehal Louie Alquisalas diha sa Barili. Shout out. Chikon ko niya. Boss Tisoy og Madam Rosalyn Rosal diha sa Pisbali. Shout out. Niya please mama. 4-5 ang ato skor ha. Kini serbisyo Sadam para size. Gitubag ni Jobert, counter attack ni Jobert, bugata. Hala ka diha tonton. Oh, size 4, change court change court. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisilin Chicharon, pwedeng ulamin sa sarap. Ug ang Emil Banpuren. Emil Banpuren, if you are in need of a ban for wedding, call 0952-435-411. Emil Banpuren. Size 4. Side out, side out. Serbisyo abog para 5. Umpok. Wa madutli. Osman. Pokot. Nag-abot yun sa final yan. That's my 2 point. Size 4 ha. Size 4 atong score. Bola sa team Cebu City. Kini serbisyo Kulapo is the best para City. Kulapo serve. Jobert. Jobert. Grabe agli natusay. Sige! Hapsin na lang oy, agay! Watas-watas ni Jobert, grabe oy. Kanlat ni Jobert mayo na. 7-4 na, 7-4. Serbisyo Kulapo para 8. Ay, Lobo. Laras ni Sadam. Sige pa na ang Jobert. Buswak, out ball. Side, ikaw karang tok-tok. City 4 atong skora, City 4 ha. Serbisyo Tonton para 5. Gi. Gi bahugiton. Gi. Sige padpad Tonton nila. Kulapo sa dito Ala kaniha. Gi. Abog ligwat tuara. Bangag na. 5 City na. 5 City. Serbisyo Tonton para size 5 City ha. Jomar may umbak. Sao ni Kulapo. Lagi. Wana. Auto nga blow. 7-5. Kini serbisyo Jobert para 8. Iyay. La. Tara. Ay, tara. Wana. Gi. Bahugi. Ay, kab-kab. Waka kab-kab si abog 8-5. Kini serbisyo Mr. Explosive Jobert Marcenas para 9. Jomar Lobo. Gilayatan ni Jobert. Gipo na Kulapo. Alage. Agay bagoros na. Wana. Paksit Bilbil. Side out. 8-5 ha. 8-5. Side out. Side out. Bola sa Team Konsolasyon. Serbisyo Jomar Roma para size. Tok mo ni Tonton. Sound. Podan Jomar. La. Wana. Ay. Gumba ng Vice Puchukan. Tuara. Ay. Wana. Good item. Side out. Side out. Bola sa Team Cebu City. Kene serbisyo Sadam para 9. 8-5. Agay ito po ni Sadam. Bantay. Yay tani. Wala buhagay na. Noibe 5 na. 9-5. Serbisyo Sadam. La. Iyay taray. Gibuswakan ni Kulapo. Agay. Tuara. Out ball.
Side out, side out. Oh, servisyo abog para size. Agay. Allah! Gikab-kapan. Allah! Sablay ang tira ni Jobert. Size 9 na, size 9. Okay ni servisyo abog para City. Lobog yatag. Gibuna lang tunton. Sao di Sadam. Ah, abog. Ipabuto. Ayan, tuara na. Numay na. Waday. Yayay na. City 9 na Novice linya ang tira ni Tonton. Novice City na. Novice City. Oh, servisyo abog. Tonton. Awas na. City 9 atong score mula sa team Cebu City. Servisyo Kulapo is the best. Para Gis. Kulapo. Yay. Kulapo bibira to shot combination. Gitubag ni Jomar. Awas na tira Jobert. Popo din eh. Labi ay. Pahagib. Noy City ha, Noy City side out ta. Ay, servisyo Tonton. Alawa kasod. Side out, side out. Ang para rally naman tato. Wa manong kasod. Noy City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para Jis. Iyay, sound ang kwites. Rapido. Laka niya. Kana, sound pa na. Iyay, buslot na. Buhagay na ang team Cebu City. Side out, side out. Noy City. Okay ni servisyo Jomar para Otso. Jomar may umbak. Trapo to. Abog. Tuarapan pa na. Pune. Pune kay buhi pa. Wala gi bumbahi, birahi. Ayay. Ukot na. Noy City, side out lang gyapon. Ongot atong score sa Noy City. Oh, servisyo sa Dampo River. Naging breaker para Gis. Ayay, sakturas. Defense ang abog. Katuray na ingnan. Side out. Tawag kang Alton. Tawag kang Alton. Sure na tutun kay hata ko sa kasama bugas ton. Noy City ha, Noy City kini servisyo abog para Otso. Agay, score. 8-9 na. Usa na lay labaw sa team Cebu City sa atong game 1. Kini para Iguales. Iguales na. Iguales 9 na ang atong score sa atong game 1. Kini para labaw ni servisyo abog. The pride of Karkar. Ayay. Tuara. Sablay na sad ang tirang Jobert. Gis 9 na. Dati mo na mabiyanan mo nagbiga po mga tayo. Servisyo abog. La! Jumar! Abog! My goodness, abog! Grabe ang pusdak ni Abog. Duhak sa akong ganador. Grabe ay, why nakapiog sa team Cebu City. Patay hasta ngukok. 9-11 na. Kini para daog na. Servisyo abog. Abog again! Tuarag. Gidimulis yun ni Abog eh. Ang team Cebu City. May daog ang team Konsolasyon sa atong game 1. Oh, watch out mo sa atong game 2 guys.